हेलो फ्रेंड्स, आज आम आलोचना करवा 20टी साधारण ज्ञान जहाँ आपंक समस्त ओडिशा परीक्षा पाई साहाय्य करिवो। तो चलतु फ्रेंड्स आज भिडियोटी आरंभ करवा। आज प्रथम प्रश्न रही भारतर सर्वमोट क्षेत्रफलर केते प्रतिशत ओडिशार अटे। ऑप्शन ए 2.43%, ऑप्शन बी 3.45%, ऑप्शन सी 4.73%, ऑप्शन डी 5.25%। यार उत्तरटी होची ऑप्शन सी 4.73%। चलतु परवर्ती प्रश्न को जीवा। प्रश्न रही ओडिशार द्वितीय बृहत्तम नदी केउटी। ऑप्शन ए बैतरणी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी ऋषिकुल्या, ऑप्शन डी बुढ़ा बलंग। यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन बी ब्राह्मणी। प्रश्न नंबर 3, ओडिशार केउ नदीर कौनसी त्रिकोण भूमि नहीं। ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी ऋषिकुल्या, ऑप्शन डी बैतरणी। यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन सी ऋषिकुल्या। सांग माने जदि आपण उत्तर जानिथिबे ताहले कमेंट रे निश्चित भाव में जणांतु। प्रश्न नंबर 4, अंशुपा हृद केउ नदी निकटरे अवस्थित। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी बैतरणी, ऑप्शन डी सुवर्णरेखा। यार उत्तर होची ऑप्शन ए महानदी। प्रश्न नंबर 5, ओडिशार सर्वोच्च जलप्रपात केउटी। ऑप्शन ए डुडुमा, ऑप्शन बी बरहीपाणी, ऑप्शन सी खंडाधार, ऑप्शन डी जोरंदा। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी बरहीपाणी। यह मयूरभंज जिलार शिमिलीपाल जातीय उद्यान रे अवस्थित। प्रश्न नंबर 6, ओडिशार शेष स्वाधीन शासक किए थिले। ऑप्शन ए प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन बी कपिलेन्द्र देव, ऑप्शन सी मुकुंद देव, ऑप्शन डी चड़गंग देव। यार उत्तर होची ऑप्शन सी मुकुंद देव। प्रश्न नंबर 7, ओडिया भाषा रे प्रथम संवादपत्र उत्कल दीपिका केवे प्रकाशित होइतिला। ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1882। यार सठिक उत्तर रही ऑप्शन बी 1866। प्रश्न नंबर 8, काहाकू ओडिया कथा साहित्य बा गद्य साहित्यर जनक कहा जाए। ऑप्शन ए राधानाथ राय, ऑप्शन बी मधुसूदन राव, ऑप्शन सी फकीर मोहन सेनापति, ऑप्शन डी गोपबंधु दास। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी फकीर मोहन सेनापति। प्रश्न नंबर 9, ओडिशार केउ कवि को पल्ली कवि आख्या दिया जाइछि। ऑप्शन ए नंदकिशोर बल, ऑप्शन बी गंगाधर मेहर, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण पट्टनायक, ऑप्शन डी राधानाथ राय। यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन ए नंदकिशोर बल। प्रश्न नंबर 10, प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर केउ वर्ष निर्मित होइतिला। ऑप्शन ए 1150 ख्रीष्टाब्द, ऑप्शन बी 1161 ख्रीष्टाब्द, ऑप्शन सी 1200 ख्रीष्टाब्द, ऑप्शन डी 1188 ख्रीष्टाब्द। यार उत्तर होची ऑप्शन बी 1161 ख्रीष्टाब्द। प्रश्न नंबर 11, ओडिशार केउ सहर सुना रूपा तारकसी काम पाई प्रसिद्ध। ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी कटक, ऑप्शन डी संबलपुर। यार उत्तर होची ऑप्शन सी कटक। प्रश्न नंबर 12, ओडिशार केउ सहर को इस्पात सहर कहा जाए। ऑप्शन ए बड़बिल,
ଅପସନ୍ ବି ରାଉରକେଲା, ଅପସନ୍ ସି କେନ୍ଦୁଝର, ଅପସନ୍ ଡି ଯାଜପୁର। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରାଉରକେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13। ଓଡ଼ିଶାର ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଅନୁଗୁଳ, ଅପସନ୍ ବି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବଲପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ରାଉରକେଲା। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅନୁଗୁଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପେପର ମିଲ୍ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରଜରାଜନଗର, ଅପସନ୍ ବି ଚୌଦ୍ୱାର, ଅପସନ୍ ସି ରାୟଗଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ଜୟପୁର। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରଜରାଜନଗର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15। ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅପସନ୍ ଏ 9ଟି, ଅପସନ୍ ବି 10ଟି, ଅପସନ୍ ସି 12ଟି, ଅପସନ୍ ଡି 15ଟି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 12ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16। ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1947, ଅପସନ୍ ବି 1948, ଅପସନ୍ ସି 1950, ଅପସନ୍ ଡି 1952। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1948। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17। କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1950, ଅପସନ୍ ବି 1954, ଅପସନ୍ ସି 1956, ଅପସନ୍ ଡି 1960। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1954। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ସରସ୍ୱତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ, ଅପସନ୍ ବି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ଅପସନ୍ ସି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19। 2024 ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଜନାଟିର ନାମ କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। 1 ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ କେଉଁ ସହରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଷଷ୍ଠ ମହାନଗର ନିଗମ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା? ଅପସନ୍ ଏ ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ବି ବାରିପଦା, ଅପସନ୍ ସି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ଭଦ୍ରକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପୁରୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ।